Dobro večer, dragi Virtusloveni, dobro večer, dragi Virtuslovenke. Dobrodošli na prvi program Virtuslovenske radio televizije. Moje ime je Josip Đorđević i kao što znate, ja sam vaš večerašnji voditelj, kao i na ranim trkama, naravno. Danas smo u Virovitici, u Virtu Hrvatskoj i tu se održava četvrta trka Kliker Kupa SFRV. Evo dok malo razgledate stazu, vidite neke inovacije na samoj stazi. Pre svega ova rampa za brži i lakši polazak svih vozača. Možete primetiti i značajan broj posmatrača sa strane same staze, što ranije nije praktikovano, ali moguće da zbog pojave, ako sećate na prošloj trci, onog čuvenog fantoma koji nam se pojavio iznenada u trci na Bijelom polju. Ovo ipak izgleda poziv koji ne mogu da odbijem. Halo, dobro večer, druže Šipka. Da, pa dobro znate, pa fantom, eto to ljudi pričaju malo je šaljivo. Da, jasno mi je da je Vitoslavija rašistila sa tim praznovericama. Nećemo, naravno tu da, jasno, kolege ne stazi tu samo da uveličuju događaj. Dobro, izvinite, neće mi se ponoviti. Da, dobro, to je bio gospodin Šipka iz službe sa nekim sugestijama, no, da se mi vratimo, eto, naši sami trci, ovi tu su naši takmičari spremni da što pre pokažu šta znaju i šta umeju. Tako da, eto, ja za početak, vozač Virtus Srbije, Dušan Jakšić, Petar Pavlović, Janoš Čenejac i Lilijana Dobrani. Svi vrlo dobro poznati široj javnosti. Dalje na redu su vozači Virto Bosne i Hercegovine, Edin Hodžić, Ibro Halilović, Nebojša Savić i Emina Pejić. Tu je Gorčilo Petrović, Blagoš Vasović, Danilo Vujinović i Đekna Mrković koji voze za Virto Crnu Goru. Za Virtus Sloveniju Janez Lesjak, Tomaš Novak, Majda Potočnik i Neža Golob. Za Virtu Makedoniju Trajčar Istevski, Gorča Stojanovski, Beškin Popevski i Nevenka Kitapov. Sve vozači koje ste imali prilike da sretnete na raznim trkama. Za Virtu Hrvatsku Roko Lovrić, Vatoslav Gajski, Petar Hrastek i Lucija Turković. I to su bili naši takmičari. Da, pa vratno ih sve znate, ne samo iz Kliker Kupa, nego iz mnogih drugih trka u kojima su učestvovali i mnogih drugih moto događaja. Evo, čekamo, kao i vozači, nestrpljivo čekamo sam početak trke. I krenuli su odličnom brzinom, zapravo ova rampa koja je sada postavljena dosta daje na ubrzanju i na startnosti samih vozača. I evo, oni sad polako voze u grupacijama, kao dok se još neko ne izdvoji malo, dok ne stekne neku određenu prednost. Da, naša čuvena rampa koju sada, pokreće ona čuvena džinovska bušilica ATP, ATP kombinata, što se kaže, alatni pogon Trebinje, jel? No, da vidimo kako napreduju naši vozači. Imamo sad i neki tunel, dobar kadar, odavde možemo vidimo i donji deo staze i ovde gore kad silaze sa rampe. Evo, videli smo dva Virtu Bosanca, za njima je prošla Neža Golob, Dakćin za vratom. Vidite, takmičar jedan za drugim samo prolaze. Ako nam se ovde zaglavio, liči da je Danilo Vujinović iz Virto Crne Gore. Evo ih, svi idu u grupi, pokušavaju da se izbore za što bolji plasman, točak uz točak, nema prede, nema posustajanja. Najbolje, mislim, kao što znate sami, evo vidite, dobar je kadar gde iskaču na stazu bukvalno. Da, eto vidite kada dođu do vrha samo, hop, eto ih ponovo na stazi. Dakle, ono što je zapravo najbolje u celom ovom Kliker Kupu u ovoj sezoni
je kao što znate da, jel tako, ove godine neće biti proglašeni pobednici, znači vozi se tako reći revijalno. Ali najbolja stvar od svega je što vozačima to zapravo ne smeta ni malo. Oni voze, potpuno daju sve od sebe svakog sekunda, svakog minuta tokom trke. I uopšte ne može se primeti da se kaže voze revijalno, uopšte ne štede ni sebe, a ni vozila. Naravno, to mehaničari naravno najbolje znaju kako prolaze, jel te, sa posle popravkama i sa sređivanjem vozila da budu spremno za narednu trku. Kao što znate, mi smo večeras u Virovitici. Sledeća trka, peta trka po redu, bit će održana u Virtus Srbiji u Kragujevcu. To je naravno posljednji četvrtak u 11. mesecu, odnosno 27.11. Tada se vidimo u Kragujevcu. No, među vremenu bacim pogled šta se dalje dešava. Da, vidite, boreno se oni negde zaglave na određenim delovima staze, pa kad neko udari malo jače, kad se zaleti, onda oni svi, jel tako, probiju taj čep i voze dalje. Veliko interesovanje za sam Clicker Cup, ne samo u Virtoslaviji naravno, nego čak i širom sveta, eto, otkupljeni su prava za prenos Clicker Cupa, tako da Clicker Cup mogu da gledaju gledoci, jel te, širom planete. Da vidimo ko je ovde, lepo preticanje, da, preuzimanje iz krivine, ušao mu je sa unutrašnje strane, ga je zaobišao sada, odlično, sjajno. Eto, malo sudraanja, malo guranja. Dobro, pazite, sve dok je u sportskoj nameri i u sportskom duhu, to je sve naravno dozvoljeno. Što da ne, malo čvršće vože. Evo je sad proleteo Blagoš pored nas. Bili su mnogo brzi, nisam vidio ko su, ali eto, možda ste uspeli vi da prepoznate neke od samih takmičara. Najinteresantnija inovacija je ovaj providni tunel, da eto možemo da vidimo takmičare kad prolaze, jel tako, kroz samu tu prepreku. Vidjeli smo sada i nekoliko takmičara koji su prošli u punoj brzini. Eto, opet je, to je bilo, možda kažem, malo čas, da kažemo, začepljenje i onda naravno probijanje sa što većom brzinom. Evo vidite, tri vozača, jedan uz drugog, sve vreme bore se ko će izbiti na što bolju poziciju. Vidite, za sada rampa ova ide vrlo lagano, što je dobro, nadamo se da neće ubrzati, mada eto, ne znam kakav je plan organizatora. Sad smo videli, kako se namestilo, bukvalno su bili vozači iz svake Virtu Republike, njih 6 se namestilo. Ovo ko nam stoji ovde, ovo liči da je bio Gorče Stojanovski sada zaglavljen na moment. I evo ih, jedan za drugim i jedna za drugom. Da, vidite, Sloveni su pokazali zapravo veliku, ne samo organizovanost, već i domišljatost u izvođenju ovih staza. Tako da, eto, moramo se zahvalimo svima koji su učestvovali na bilo koji način u proizvodnji ovog programa. Sad smo, dakle, Virovitica, setih se, ima onaj vic kad, znate ono, kad Hrvat ulazi u kafanu i sada kaže, dobro, možda ovaj vic nije baš najkorektniji, eto tu je srećan gospodin Šipka iz službe da me sugeriše. Evo idemo dalje. Sad smo prošli, nekoliko vozača tu proletelo pored nas.
dobri su, popravili su se kadrovi, moram prinijeti, ne znam da sećate prve trke uvele su u Virtu Makedoniji kad je počelo, znači svaka trka čini mi se sve bolje i bolje kadrirana i sve bolje i bolje snimljena. Još malo sam zbunjen s ovim uspravnim snimkom s ove kamere, ali dobro sad, to je verovatno, ja tako, rediteljev zamisao. Ovde bi mogu da vidim, ovo su Vatroslav Gajski, vidite, progurali su sada, već su bili Vatroslav i čini mi se Dušan Jakšić, pa su ih eto gurnuli da idu dalje. I dalje ima veliki broj posmatrača na samoj stazi, odnosno na tribinama. Kao što znate, do karata, eto, može se doći samo ako ste baš brzi i ako, eto, dobro baratate sa internetom i imate dobre veze. Pregled od ozgo i tog jednog mesta gde se izgled najčešće zaglavljaju vozači. I onda kad se odglave dobiju dodatno ubrzanje i idu sve brže i brže. Da, ovo je bio sada kapitan Virtus Srbije je pogurao neke vozače da malo krenu brže, bolje. Evo i ponovo svi nagomili. Mogu da primetim da što tiče ove staze deluje da zapravo vozači voze dosta sigurnije. Možda zapravo i sama konfiguracija terena takva da je, eto, vozače malo bezbednije za vožnju, da kažemo sigurnije. Jer sećate se da je u prethodnim trkama obično bude dosta ispadanja sa staze, ali te proklizavanja. Naravno, sve se završilo potpuno dobro po vozača, niko nije tako bio povređen, ali dešavalo se da vozila proklizuju sa staze. Naravno, u budućnosti od sledeće sezone kad se bude bodovalo, ako vozilo ispadne sa same staze i ne završi trku, naravno nema poena. Na trenutak smo mogli da vidimo i neke naše dame, eto, tu je bila Neža Golob, primetio sam, eto, i Đeknu, kao i Eminu Peć. Treba znati sami da imamo od 24 takmičara, 7 su čak dame. Jel te, Virtus Slovenija ima čak 2 dame u svom timu i samim tim zapravo Clicker Cup SFRV postavlja nove standarde za sve, ne samo za samu Virtuslaviju, znači ta ravnopravnost muško-ženska gde, eto, imate i ženske takmičare zajedno sa muškim, to je nešto što se, jel tako, retko viđa, odnosno zapravo ne možete videti na samim mototrkama. Eto, Formula 1 i svi ostali formati nemaju tu taj vid ravnopravnosti. Ali naravno, to ne treba da nas čudi, ali tako, ipak je i SFRJ je bila među onim zemljama koji su davno ženama dali i biračko pravo i izjednačili, naravno, sa muškarcima. U Vitoslaviji su, naravno, svi potpuno ravnopravni, svi njeni građani. Tako da, hura za Vitoslaviju. Teo polako, jedan lep kadar. Super su mesta da gospoda, odnosno drugovi, jel te, koji, eto, što bi se reklo po zadatku, su tu da, mislim, drugovi koji, jel te, tu su da pomognu, da nadgledaju, jel tako, iz različitih organa, imaju odlična mesta zapravo za gledanje same trke, da eto, možemo baš da zavidimo što su na ovako dobrim mestima. Mogu da osete iz se kaže onako, miris ulja i benzina iz prve ruke, jel, iz prvog nosa. Evo, malo gurkanja, malo preticanja. Svi se oni dobro poznaju, takmičari, jel tako, pošto su se sretili na raznim takmičenjima od, ne znam,
onih raznoraznih kupova SFRV i kupa Tristaća i kupa Zastave i mnogi drugi kao i onih međunarodnih takmičenja La Mana i Paris Dakar. Tako da su oni svi jako dobro poznati, su oni naravno dobri drugovi, dobri prijatelji, ali naravno to ne utiče na to kako oni voze i oni daju sve od sebe da budu što bolji. Jer naravno, ipak je pitanje časti, jel tako, biti jedan od 24 vozača Kliker kupa. Ovde izgleda zaglavljen Roko Lovrić, kapitan Vrto Hrvatske, bio zaglavljen na moment, ali eto malo su ga pogurali sada ostali vozači. Trka i dalje ide nesmanjenom žestinom. Vidjeli ste onaj nezgodan pregib na sredini staze. Koga sad ovde pratimo? Evo, vozić kolona. Na trenutak su ovde bili sada Nevenka Kitapova i Lucija Turković, čini mi se. Naše dame su izazvale naravno dosta interesovanja, koliko sam čuo, stižu, to smo već pričali ranije, ali stižu im razne ponude, jel tako, bračne i ostale. Ali naravno ni njihove muške kolege ne prolaze ništa lošije, dostigli su status, što bi se reklo, zvezda trenutno. I dalje dobro, rampa funkcioniše vrlo dobro za sada. Evo ga, Ibro Halilović je stajao ovde na ćošku i čekao pomoć prijatelja da mu malo pomognu, da ga poguru da krene dalje. Dakle, to je, vidite, mesto gde obično jedan od vozača stane, znači ne napravi se neki veliki čep, stane samo 1 do 2 vozača. Da, idemo. Previje se za sledeću sezonu da će biti 12 trka u Kliker kupu. Kao što sam rekao, očekuje se i da se boduju same trke, što pojedinačno, što ekipno, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati i ko će, jel tako, se pokazati kao najbolji vozač od sledeće godine. Do tada i da idemo po starom, znači 12 trka, verovatno ovakve ili ko zna, promenjene staze, ne znam ni sam šta su organizatori sve otmisali, ali znam da će biti nešto neverovatno. Vitoslavija, naravno, nema nikakvih problema da organizuje i najveće sportske događaje. Vidite, ovo je bilo brzo i oštro preticanje za uzimanje boljih mesta da bi se što pre stiglo na rampu i nastavilo dalje. U ovoj trci, kao što vidite, nema pit stopova, nego vozači voze sve vreme sa istom postavkom, istim gumama i nema nikakvih, što bi se reklo, intervencija na vozilima tokom same trke. Lep kadar od ozgo, možda imamo većinu vozača na stazi. Dobro. Ovdje je on moment ili Irijana Dibrani je prošla pored nas, a evo za njom i Petar Pavlović. Oboje vozači, jel tako, iz Virtu Srbije. Da se primeti da recimo i ova staza nema mnogo mesta koje su, kako kažemo, nezgodne za vozače. Znači ima samo jedno mesto, eto vidite tu baš na sredini sa desne strane, koje je određeni čep gde se malo češće zaglavljaju veći broj vozila, ali uglavnom sve prolazi poprilično mirno, što je jako dobro, eto što
su uspeli da se naviknu dobro na stazu. Ovo je bio kapitan sada Virto Makedonije, Trajče Ristovski. Vjerojatno se ga sećate, on je učestvovao u Paris-Dakar takmičenju pre 2 godine. Malo ovo deluje tako na momente, zaliću se vozači kao da su u fliperu, znači bez kalkulacije, punom brzinom, srećem, pa su sami zidovi napravljeni tako da pomognu prilikom odbijanja i ne dolazi do oštećenja velikog vozila. Mada opet, da, naravno da se rampa ponovo ubrzala. Eto, to se često dešava, pogotovo pred kraj same trke i tako i prethodnim trkama je bila ista situacija, da se rampa ubrza kad je kraj blizu. Što će reći da se polako bližimo kraju ove trke i ovog događaja u Virovitici. Da, evo ih stižu jedan po jedan. Tu su naši vozači, polako li sigurno se uparkiravaju. Ono što ja mogu da primetim, evo odavde imamo vozača Vito Crne Gore, tu sam Đekna Mrković i Danilo Vujinović, Vito Hrvatska, Lucija Turković i Vatroslav Gajski, Virto Bosna Mina Pejić, Majda Potoček iz Virto Slovenije i Virto Srbije Janoš Čenejac. Da, to su ljudi koji su završili ovu stazu ovog puta. Vidite, ovo su neki vozači koji nažalost nisu uspeli stignuti do kraja. Mali pogled na publiku ponovo. Ovo će biti neki video bivne. Da li je moguće? Ljudi moji, da, to je to, pričalo se. Virto Tito. Da, pričalo se da će se pojaviti u nekom trenutku. Ne bude himna. Ovo je stvarno događaj za sve nas. Virto Tito Ponomić, Virto Slovenima, dragi gledalci, drugovi drugarice. Budem iskren, meni su suze krenule. Ovo je neverovatna stvar, eto. Virto Tito će ponovo biti sa nama. Kažu, Virto Tito će biti u svakom domaćinstvu. Umeđu vremenu, eto, nadam se ste uživali u samoj trci, znate šta me radite, uradite, volim, poradeli, pretplati se i vidimo se ponovo u Virto Srbiji, u Kragujevcu, tamo 27.11. Sve najbolje želim, samo za vas, Josip Đorđević i prvi program Slovenske radio televizije.